58 diri na kita sa pinaka nagatang sila sa imong tambag attorney. Angay ba nga mahadlok ang sundalo labot atong iyahang problema attorney nga ipatangtang siya sa serbisyo kung dili niya pakaslan ang iyang uyab nga nasakpan sa iyang mama atong sa iyang uyab. Kung tubag di siya angay mabalaka no. Kay doon di siya angay mahadlok kay ang base sa facts nga gipresentar sa pangutana kanang dili man mutunong ang nahitabo sa iyang sa mga administrative nga mga hinungdan para nga matangtang sa serbisyo, matangtang sa trabaho no. Kana manggong kanang dismissal from the service. Doon na yung mga klaro ug specific ayo nga mga buhat nga mo'y mahimong hinungdan para nga matangtang. Usual na would be grave misconduct, kaning dishonesty, kana pa kung sundalo kanang violation sa articles of war no, na mga lagda nga or balaod sa atong military nga wala niya matuman or iyang gilapas deliberately. Kanila mga klase sa mga buhat ang mamahimong hinungdan nga moresulta sa paggatangtang sa trabaho no. Ang iyang gibuhat iyar man gihalukan. So ang pangutana diha kani bang pagpanghalok sa uyab nga nakitaan sa mama makonsiderar ba ni siya nga grave misconduct? Okay. Akong lantaw dili man no. Kani pong pagpanghalok sa sundalo siyang uyab nga nakitaan sa mama makonsiderar ba ni og siguro conduct prejudicial to the best interest of the service. Alaktod istorya ba nga naulawan ba ang establishment sa army or sa armed forces of the Philippines kay dunay sundalo nga nang halok nakitaan sa mama no man ang ginog conduct prejudicial to the best interest of the service. Para nako dili gihapon no. Kayon kani pong panghalok makonsiderar ba ni siya nga violation sa articles of war o kanang balaod nga nag-govern sa kinabuhi sa tuong mga kasundaluhan no. Para po nako dili gihapon no, di gihapon mo siya makonsidera nga violation sa articles of war. Munang balik ko ang akong tubag sa iyang gibuhat di siya angay mabalaka kay kanang iyang gibuhat dili man ni siya resulta sa pagkatangtang sa serbisyo no. Sunod pangutana kung magisgot na kabahin sa obligahon ba siya nga magpakasal halak ka no. Iyahan na gini discretion attorney. Yeah, ang ato among marriage manggod Ma'am Jo. Doon na mo gitawag na formal ug essential requisites no. Then usa sa mga importante kaayo nga kuan diha kanang mahatag sa pagtugot nga magpakasal siya. Kay kung dili sa mahatag sa iyang pagtugot, problema na no. Manang mamahimong hinungdan niya na later on nga mahimong ground para mamahimong voidable no or pwedeng mapaanol ang ilahang kasal no. Kung para nako kung dili gid siya paganahan, I would suggest nga istoryahon niya ang uyab sa ready. Yang mama ang istoryahon. Istoryahon niya yang mama, di mo ready para nga mamahimong malipayon later on ang ilahang mga decisions kinabuhi. Namon koy ay, di na mo kinahanglan pa nga moagi sa giagian sa uban. Daghan man gud ang mga nakasal nga napugos nga namahimong so dili kayo malipayon ang ilahang kaminyoon ba no. Tungod kay dunay mga gikonsidera nila nga mga desisyon kaniadto nga should not have been made or should not have been taken no. Napugos ra resulta mag-antos ang duha or usaba ilawom ni maong kaminyoon. Munang akong suggestion ayaw dugaya. Sige, kulamos putog may nakitaan sa mama. Bahasin po. Paano mo na ka ng unlimited mo na dayon. Sila pa. Or po ni si mama ni Kalit mag-abot. Wala mag-text daan. Wala mag-text daan. Naman ito yung alarm sa gawas sa balay. Ano yung bawaan, mama is coming. Yeah.